حد الآن هو من القواعد. D'accord. Oui, ça fait. نقراو هاد l'exemple. Déterminons f plus g dans le cas où f et g sont des sous-espaces vectoriels. هيا هاد القاعدة. هذا يعني الشرط الضروري. f et g sont des sous-espaces vectoriels. واخا عندنا f x y z يعني فيها ماشي غير كوبل ولكن ثلاثة. غا هو y إيكالا z إيكالا زيرو. إذا من هنا شنو كيتوضح؟ أن لي زيليمون دو f راه فيهم غير x وهنا كاين زيرو وزيرو. جي عاوتاني x y z حتى هو فيه ثلاثة مع x إيكالا z إيكالا زيرو. شنو كيتوضح؟ أن هنا غتكون زيرو وهنا y وهنا زيرو. هادو هما لي زيليمون دو جي. واخا ان élément w de f plus g. f plus g شنو خصو يكون؟ قلنا قبل f plus g هو u plus v يعني هما لي زيليمون هادو زائد لي زيليمون هادو. دابا تخيلوا معايا x 0 0 0 y 0 ملي كتجمعهم شنو كيعطيك؟ كيعطيك x y 0. هادشي اللي كنظن x 0 0 0 y 0 هي هذيك تعطيك x y 0 les éléments ديال f plus g. Un élément w de f plus g s'écrit sous la forme u plus v où u est un élément de f et v est un élément de g. Comme u appartenant à f, alors il existe un x, هادو les éléments de f اللي هضرت عليهم قبيله. Et comme v appartenant à g, il existe un y, هادو les éléments de g اللي قلت لكم قبيله. قلت لكم راه y اللي كاين. donc w s'écrit sous la forme x y 0. هادشي اللي وصلنا ليه. réciproquement un tel élément دابا حنا جبدنا زعما f plus g ديتيرمينينا f plus g. ها كيفاش كتكتب réciproquement لا خدينا شي élément w خديناه x y 0 كيفاش غادي نديرو نحصلوا على هاد الاليمون؟ نقدروا نجمعوا x 0 0 اولا يعني نقدروا نجمعوا x 0 0 مع 0 y 0. هذه هي الحاجه الوحيده. ما عندنا زعما ما نجمعوا شي حاجه اخرى ما كايناش صافي. الا اللي قلتوا لي غنجمعوا x y 0 مع 0 0 0 المهم x y 0 سي لا سوم ديال x 0 0 اي 0 y 0. هذه هي الوحيده. دونك هذه appartenant à f وهذه appartenant à g. donc f plus g حنا ديمونطرينا شنو هي les éléments x y z appartenant à r كوب مع z égale 0. واش واضحين لهاش كنا بغينا نوصلوا ليكريتور ديال f plus g كيفاش كتكتب؟ لقينا ان لي زيليمون ديال f plus g كيتكتبوا z égale زعما كاين x وكاين y ما كتبتيهم افيك z égale 0. صافي هادشي اللي كاين. x y 0 هي هذيك ديتيرميناسيون ديال f plus g. وي سي صا كنا بغينا نديمون يعني نديتيرمينيو f plus g كيتكتبوا على اي شكل كيتكتبوا. لقيناهم كيتكتبوا على شكل x y 0 سي تو. هذا عاوتاني اكزومبل اخر قالوا x égale 0 باغي نديمونطريو عاوتاني dans cet exemple montrons que f plus y égale r carré. شنو égale r carré يعني فيها x و y و z. واخا هنا عندنا x égale 0 يعني f les éléments de f كيتكتبوا على شكل 0 y z و g y égale 0 يعني كتكتب على شكل x 0 z. ملي كتجمعهم كتلقاهم هي x y z. داكشي علاش كنقولوا ابارتونون ولا سوم ديال عاوتاني هذه كيفاش نقولوا في السونس الاول اف بلس جي لقيناها كتساوي اكس y زد. في السونس الثاني هذه الا بغينا هذه راه كاينين بزاف ديال الطرق اننا نكتبوهم. تقدر تكتب
0 x 0 y z تقدر تكتب x 0 z تقدر تكتب جو سي با انا المهم x 0 x y 0 المهم وجميع في جميع لي كا كتلقاهم الى بارسيال هذا الشيء هذا المهم وحده فيهم كتكون كتساوي 0 ومني غادي تقولوا لي لا قلتوا لي بلوتو معرفتش شنو تقولوا لي 0 y z يعني هذه يمكن نكتبوها على شكل 0 y z بلس x 0 0 ايوا 0 y z راه appartenant à f x 0 0 appartenant à g avec 0 y z appartenant à f هي x 0 0 appartenant à g حقاش هنا يمكن ناخذ حتى z égale 0 زعما نورمال z appartenant à r الله يجعلو ما عرفت شنو يكون دونك w appartient à f plus g mais plutôt ما خصهاش تكون بحال هكا دونك f plus g راه هي égale r égale r أس 3 نسمع لي ميساج هذا الواتساب صافي remarque on peut définir la somme de plusieurs sous-espaces vectoriels comme suit يعني عندك بزاف ما عندكش غير اف و جي عندك بزاف ديال لي سوسباس فيكتوريال soit fi avec i appartenant à i famille finie ou infinie de sous-espaces vectoriels un espace vectoriel de E واخا alors la somme ديال les sous-espaces vectoriels égale à vect ديال l'union ديال les familles حنا فين شفنا الفيكت ديال l'union هنا قلنا f plus g égale vect ديال f union g ولا كانت عندنا f plus g plus c plus d غادي تكون vect ديال f union g union c union d واخا يعني الا كانوا عندنا بزاف كنسميوهم اف اي زعما اف اي ماشي بالضروره يكونوا بحال كل واحد كل سوز اسباس بوحدو يعني السيغما ديالهم راه هي الفيكت ديال لونيون ديال دوك لي فامي كاملين هادشي ديال لي سوز اسباس كاملين هادشي اللي بغينا نوصلو يعني من هنا غير هادي تقدر بها انا فين وصلت هاي سيغما ديال هاد الاف اي هي الفيكت ديال لونيون ديال اف اي لا عقلتي ان اف بلس جي ايكالا فيكت ديال اف يونيون جي غتعقل على هادي صافي لي اف اي لا كانت هي قالوا ايكالا او 1 زائد لونيون مني قلنا هذا اف بلس جي هي او بلس في و اف يونيون جي اف يونيون جي راه هما دوك لي زيلمون كاملين او 1 او 2 ولا في 1 في 2 اللي سميتيهم كيكونوا ابارتمون à l'intersection à la réunion plutôt la réunion en particulier si i égale à 1 2 jusqu'à